ऐसा भी बिन की बनाना जाऊंगी नहीं। वही तो मम्मी कह रही कि है ना आंटी के संग चली जाइयो, आंटी ना जाएगी तो तुम भी मत जाइयो। ठीक ही बात करा। मैंने कि आंटी ना रही तो हम भी ना जाएंगे। हाँ कह रही हाँ ना जाएंगे। नहीं वो तो आ गई 10 साढ़े 10 बजे। बिन पे भी एक फोन होना चाहिए कीपैड। अभी बनवाता वो तो बेकार होगा। है वो तो दूसरा ले लो कीपैड। वो दूसरा देखिए नया ले लो। नया है वो तो बोला जे है नया ले लिया। क्या तो दिन से ले लेकर अभी घर में देखो कोई परेशानी है यार तो फोन करके तो बुला ले। बार बार तो वही बात करा है ना, बार बार बोला तुम्हारे भैया को। वही तो माने भी नहीं। आज बंद कर दो, आज बंद कर दो। बंद मम्मी ना जा रही, मम्मी कही आंटी जाएगी तो चली जाएंगे। नहीं आंटी ना जा रही तो मम्मी हमें भी ना भेजेगी। नहीं है कल जाओ। फिर कल नहीं, फिर रात्रि में यहाँ पे चलेंगे डायरेक्ट। मेरा तो 10 दिन है ना, 10 दिन तो मेरा तो 10 दिन है पर रत्के पे चलेंगे अब। रत्के पे और बड़ी आशीर्वादी पे। সুন্দরী মেয়েদের ভাও বেশি। কি এটা দেখি কি কি লিখেছিস পড়ি দাঁড়া। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেঈমান হলো নিজের মন, নিজের হয়ে অন্য জনকে কাঁদায়। সে তো এটা সবাই কাঁদে। কি মশারি টাঙানোর পর শুতে গিয়ে দেখি মশা আমার আগে গিয়ে শুয়ে আছে। এটাকেই বলে কলকাতা। হ্যাঁ এখন তো সবখানি হয়ে গেছে রে। মাম্পি বোন আছে সুন্দরী মেয়েদের ভাও বেশি, আমার সুন্দরী মেয়ে লাগবে না। রোহন ভাই বলছে মাম্পি বোন আছে প্রয়োজনে হলো কই তুমি, প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে কে তুমি, এগুলোই হচ্ছে সুন্দরী মেয়েদের কারবার। তাই যেসব মেয়েগুলো দেখবি একটু দেখতে সুন্দর তাদের ভাও প্রচুর। রোহন ভাই বলছে মাম্পি বোন আছে। ঠিক বলেছিস। কি আর করবি বল, এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করবি যেমন তোকে